आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारा जो सेशन आने वाला है वो है फ्यूचर ऑफ आरसीएम। आरसीएम का फ्यूचर क्या है? अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे एज अ कस्टमर, एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़ेंगे इसके साथ, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा और आरसीएम कहाँ जाने वाली है और इसकी प्लानिंग क्या है। तो जिनसे मैंने इस बिजनेस को सीखा, जो मेरे गुरु है इस बिजनेस में, जिनकी हर एक बात को मैं सुनवाना से मख्तुल मायल तारुफ ये हर का कादबू मख्तुल से समझन। इनका फ़ोन मुझे अगर रात के 1 बजे भी आता है तो बिल्कुल एकदम खड़ा होकर इनका फ़ोन अटेंड करता हूँ। तो जिनसे मैंने इस बिजनेस को सीखा है, क्या आप उसको सुनना चाहते हैं? yes. इंटरनेशनल स्टेज, नेशनल स्टेज पे आते रहते हैं। जो अभी ये वेबिनार होते हैं हमारा जूम मीटिंग में, वहाँ पर आते रहते हैं और हजारों की तादाद में लोग जो है इनको सुनने के लिए बेताब होते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? yes. आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आज वो अपना टाइम निकाल के इस मीटिंग में मौजूद है। सुनना चाहते हो? yes. तो उनके वेलकम के लिए पहले हम एक तालियां बजाएंगे। तो जबरदस्त ताली के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं मोहतरम फयाज साहब को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जबर साहब के लिए जबरदस्त ताली हो गए। इन्होंने खुद ही अरेंजमेंट किया है, किसी ने इनको नहीं कहा इसके बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए और एक जबरदस्त ताली हो। नाम फयाज अहमद, बिशुर मोहम्मदपुरा, डिस्ट्रिक्ट कोलगेमस मजी। तो सारे खुद गॉडनेस कर रब सुन शुक्र कि तम रबन युस युस अगर न तम ये एक्सपेक्टेशन इनको ज्यादा गिरनी वोमुत वारियान, मगर शायद रबन तमन युसमुत की तवे आए तुम योर। लिहाजा समझो पन्निस पानस सदा खुशकिस्मत कि तुम आज ये कि मौका मिलान कुछ साथ समखुन पानवे तम कत करने। हो सकता है वन कि सारी जिंदगी हेको बदल बदलाव रोत, मगर माध्यम किनत कह इंसान बन। इथे कन सान जिंदगी मज आज ब्रो कह टाइम आव कह नफर माध्यम बनित यम सन जिंदगी यूटर्न गो, यानी कि ये यथन ये सोचने ये मतलब खाबन मज सोचन कि तुम चीज ये मिल। तो मे बी अगर तुह मज कीचन सतन जिंदगी बदले सान प्रोग्राम से सारे को सक्सेसफुल प्रोग्राम। मगर वो कारण लॉजिक इंसानस रूह बे जिसम जो चीज रूह अड़न सुनकिस गुलमर्ग मज, अड़न अहरबल, अड़न गरस मज, अड़न बीकुन जाए। बहुत रिक्वेस्ट कर 1:30 बजे करो कंक्लूजन प्रोग्राम 12 जमात पढ़ो नमाज ये तम पे लंच। ये 1.5 घंटे अस नश और मे नश 20 मिनट वनकस ये 20 मिनट है दिन 20 मिनटन अंदर अंदर करो पन टॉपिक करो ये बिजनेस। ठीक है? तो अमुक मुस्तकबिल क्या अमुक फ्यूचर क्या सह कर मिनटन 10 डिस्कस। तो रिक्वेस्ट ये कि पन फिजिकली एज वेल एज मेंटली यानी कि रोनी तो ये बिहन घंटस 1.5 घंटे इंशाल्लाह वन तोड़ टाइम। मतलब सोन टाइम मतलब आय योथन फिजिकली हेको नबरमस दुनिया मज कहें कर। ठीक है? तो लिहाजा रिक्वेस्ट कर कि मेंटली थोड़ा बहुत अलर्ट, क्या दुनिया मज तमें लोग कामयाब अलर्ट हमेशा रोजान। ये मुस्फर सब कर डायमंड पे कत 5,000 बिजनेस वूल मीन कि 10,000 परचेज सह करानी गोस वक्त के साथ जो लोग बदल गए यमो वक्त सक लोग और तमो पन्ने जिंदगी मज बदलाव अनित। लकट मकट एग्जाम्पल दिमो ये DHP इलाकस मज यमो सारे ब्रो कुल द्रीठस कुल ूंट कुल तमन क्या वन ये कम बुजुर्ग कि तम वन पागल यमो दित वो ूंट कुल और कुछ बत नीर कुछ दान नीर, मगर तम हमन लगन ब्रो क्या तमन दोन कुल नीरान तीत ूंट यम पोस दिवान अक तरफ दान दिवान। ठीक है? और घर वार 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 लगन तो समझ ये चेंज ये बदलाव और अच्छी और पोस ूंट कुल अकिस ूंट कुल वसान वसान तीत ूंट सह दिवान अकि वरियु बत गो ये तो लेट लगन समझ और अड़न आज समझ अड़न और अत चेंज
ڈیلشن کُلٮ۪ن تہِ آیہِ چینج. آز چھِ کران لُکھ ڈیلشن کُلۍ نیبر اور تِمن تہِ ووٚنُکھ یِمو سُہ ہاے ڈینسٹی کُلۍ دِ تِمن تہِ دوٚپُکھ یہِ چھُ پاگل یِم چھِ پاگل یِمو ژھٕنۍ 20 ؤری کُلۍ نیبر کٔڑِتھ تہٕ یِمن کَتہِ نیرِ فصل. مگر تُہۍ چھُ وٕنکیٚس پریزنٹس یتھ مطلب یُس 2002 منٛز اور وٕنکیٚس چھِ ہاے ڈینسٹی یہِ ژوٗنٛٹھۍ ڈیلشن کُلٮ۪ن چھُنہٕ ژوٗنٛٹھۍ اکھ کُلِس أکِس کُلِس تیوٗتاہ خرچہٕ چھُ گژھان واریاہ خرچہٕ چھُ یِوان ژوٗنٛٹھۍ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ واریاہ کم. مگر اتھ سۭتۍ آیہِ چینج بدلاو چھُ یِوان زندگی منٛز سانہِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ کنٹرول کٔرِتھ. چینج از د لا آف نیچر نو باڈی کین سٹاپ اٹ. یہِ ہیٚکہِ دُنیُک کانٛہہ طاقت رُکٲوِتھ کینٛہہ. تِتھٕے کٔنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس بدلاو. یِتھٕے کٔنۍ ہٲو یتھ خریٖدٲری تہِ بدلاو. کتھ آو بدلاو؟ خریٖدٲری بدلاو. خریٖدٲری آو بدلاو آز برونٛٹھ 7 ؤری برونٛٹھ آو خریٖدٲری بدلاو. کتہِ یہِ گوٚو ہر کانٛہہ چیٖز یُس بدلاو چھُ یِوان سُہ چھُ یِوان ہمیشہِ ڈیولپڈ کنٹریزن پٮ۪ٹھ اُبرِتھ اور پتہٕ چھُ واتان لیٹر آن باقین مُلکن منٛز. یِتھٕے کٔنۍ انڈیا چھُ واریاہ بیکوٲڈ باقیو مُلکو کھۄتہٕ اور گۄڈٕنیتھ آو US منٛز پتہٕ آو مطلب چاینا وغیرہ ادر کنٹریز اور ونکیٚس چھِ انڈیاہس منٛز پتہٕ آو انڈیا پٮ۪ٹھ کشمیٖرس منٛز. اور یِمو لُکو بدلاو سمجھ اکھ گوٚو بوزُن بیاکھ گوٚو پتہٕ عمل کرٕنۍ اور سٹڈی کوٚرُکھ ڈیٖپلی سٹڈی کوٚرُکھ اور تِم لُکھ چھِ ونکیٚس کامیاب تِمے مُلک چھِ ونکیٚس کامیاب یِمو بدلاو سۭتۍ پنُن پان چینج کوٚر. اور تِتھٕے پٲٹھۍ وَنو بہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ بہٕ چھُس گورمینٹ مُلٲزِم اور بہٕ چھُس الحمدللہ اصل مطلب پیٚیہِ یِوان تنخواہ نِوان 50 to 60 ساس اِن بِٹویٖن چھُس نِوان تنخواہ تہِ. مگر مےٚ کیازِ پیٚیہِ ییٚمہِ کامہِ ہٕنٛز ضروٗرت. اگر بہٕ تنخواہ چھُس نِوان آلریڈی مےٚ کیازِ چھِ ییٚمِچ ضروٗرت اور اگر نہٕ بہٕ یہِ کرٕ کیاہ سانہِ زندگی یُس یِنہٕ وٲج زندگی چھِ کیاہ اَمِچ ضروٗرت پیٚیہِ سُہ کرو تۄہہِ سۭتۍ تھوڑا ڈِسکس 10-15 مِنٹن اندر اور پتہٕ کرو أسۍ کال أزیُک ڈاینامِک لیڈر یُس مےٚ تہِ چھُ اُستاد یُس مےٚ تہِ چھُ اُستاد ییٚمۍ بہٕ چھُس ؤنکیٚس ٹیکنِکل أچیٖور یتھ بِزنسس منٛز أکِس اصل مُقامس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن اکھ اصل سِکیور اِنکم چھِ یِوان اور تِم چھِ مےٚ اُستاد اور تِم کۭتیاہ ڈاینامِک آسن. تِمن کٔر اَسہِ اِنوِٹیشن آز اور تِمن وٲتۍ مےٚ کم سے کم ہفتہٕ برونٛٹھ 10 دۄہ برونٛٹھ فون کران اور مینیج کوٚر تِمو ٹایم سانہِ خٲطرٕ پٔٹِکیوٗلرلی تہٕ ایریا ڈی پورہ ییٚتہِ انشاء اللہ یِنہٕ وٲلِس ٹایمس منٛز ڈایمنڈ نیرن ہیرن نیرن یِم مُظفر صٲب ٲس. مےٚ کیازِ پیٚیہِ اَمہِ کامہِ ہٕنٛز ضروٗرت حظ واے یا تۄہہِ کیازِ چھو ضروٗرت چھُنہ حظ سونٛچُن لایق سوال حظ. أسۍ ٲسۍ گرِ بِہِتھ أسۍ بیٚہمو گرِ پننہِ اَسہِ کیازِ پیٚیہِ ییٚمہِ بِزنسٕچ ضروٗرت أسۍ کیازِ کرو کٲم گۄڈٕ چھُ اَسہِ کلیر کرُن. اگر واے گژھِ کلیر ڈایمنڈ کلب اپنی دُکان کٔرِو تُہۍ کوٗتاہ تُہۍ کٔرۍتو 10 ساسو بجاے 20 ساس رۄپیہِ 30 ساس رۄپیہِ پٔرچیز کٕہٕنۍ تہِ مقصد چھُنہ 2 رٮ۪تن کٔرِو 3 رٮ۪تن پکنٲیِو ؤریس پکنٲیِو اور ؤری بعد بِہِو گرِ یوٗتاہ ژےٚ واے گژھِو کلیر أسۍ کیازِ کرو کٲم. 2 چیٖز چھِ منظوٗر صٲبس ونو نیٖڈٕس ضروٗرت زندگی چھِ انسانس یِم چھِ ایز اِٹ اِز فُلفِل کرنہِ حظ. اگر نہٕ تُہۍ یہِ بِزنس کٔرِو ییٚتہِ چھِ پونٛسہٕ یِوان اور یہِ تھاوو کتھ ؤنِتھ کہِ پونٛسہٕ چھُ أزکِس دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ میٖنِنٛگ فُل اکھ چیٖز اکھ اور پونٛسہٕ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ اکھ انسان نٮ۪بر نیٖرِتھ آز گرِ کِہینۍ اور نہ ہیٚکہِ سُہ کُنہِ جایہِ ٹرٛاوٕل کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ سُہ پنٕنۍ ڈریٖم یا اِوٕن کہِ نیٖڈٕس ہیٚکہِ فُلفِل کٔرِتھ کینٛہہ. گوٚو پونٛسہٕ چھُ انسان سُنٛد اکھ سُہ مطلب یہِ ہسا یہِ ہتھیار سُہ ویپن ییٚمہِ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ یہِ سٔروایو أزکِس مطلب دُنیاہس منٛز کٔرِتھ کینٛہہ. غرض چھُ مےٚ کہِ واے نیٖڈٕس چھِ مگر نیٖڈٕس تُہۍ وٕچھِو سٔروے حساب چھُ جان سسٹینا چھُ یہِ ہسا یہِ آکسفورڈ یونیورسٹی اکھ پروفیسر اوس سُہ تِمو دوٚپ 1940 پٮ۪ٹھ کٔر تِمو سٔروے کٔرِتھ 2020 تام 7 ؤری اگر أسۍ پتھ کُن گژھو گۄڈٕ اوس آز برونٛٹھ 7 ؤری اوس واریاہ کم خرچہٕ آمدن تہِ ٲس کم مگر اتھ خرچس چھُ سُہ ونُن بڑان سُہ کرو بہٕ ڈسکس کہِ بہٕ یِمہٕ ڈایریکٹ 2020 پٮ۪ٹھ. جان سسٹینا چھُ ونان 2020 منٛز ییٚمِس گرس 1 لچھ رۄپیہِ آمدنی آسہِ پر منتھ کوٗتاہ 1 لچھ رۄپیہِ تٔمِس گژھن گُزار زندگی ہٕنٛدۍ تِم نیٖڈٕس چھِنہ تِمے گژھٮ۪س فُلفِل. اور بیاکھ چیٖز چھُ انسانس منٛز دوٚیِم چیٖز یہِ چھُ سارنٕے منٛز تِم گٔے ڈریٖمٕز سپنہٕ اور سُہ چھُنہٕ انسانٕے ییٚمِس نہٕ خواب آسن خواب چھا سارنٕے کِنہٕ نہٕ اور 1 لچھ رۄپیہِ چھُ باسان 1 لچھ رۄپیہِ چھُ ؤنکیٚس ہاردلی گژھان مینیج ضروٗرت زندگی یِم تہِ چھِ کمپلیٖٹ گژھان کینٛہہ. کیٛاہ أسۍ چھا پننِس بچس اصل ایجوکیشن دِوان أکِس اصل سکوٗلس منٛز أسۍ چھِنہ سٲری تعلیٖم مطلب میکزِمم ییٚتہِ پیرنٹ باقٕے چھِ أڑۍ چھِ انمیرِڈ سون ڈریٖم چھُ والدین سُہ آسان کہِ میون بچہِ گژھِ پرُن ساروی کھۄتہٕ ہایسٹ بٔڑِس سکوٗلس منٛز. DPS چھُ ییٚتہِ ماننہٕ یِوان سکوٗل DPS دہلی پبلک سکوٗل 1 لچھ رۄپیہِ چھُ تتہِ ایڈمِشن فیٖس. تمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ باقٕے سکوٗل 30 ساس 40 ساس 50 ساس. گوٚو یِمن پیرنٹن سُہ مینیج چھُ گژھان سُہ پونٛسہٕ تِم چھِ پننِس بچس سوزان کور DPS. یہِ چھا ڈریٖم سارنٕے کِنہٕ نہ کانٛہہ یژھِ پننِس بچس در یژھُن یا گورمینٹ سکوٗلس منٛز آسُن یژھٕے کانٛہہ
گو ییٚلہِ وۄنۍ پونٛسہٕ أسۍ پَتہٕ چھِ أسۍ مینیج کران پَتہٕ چھِ أسۍ کران جُگاڑ کیٛاہ گوٚو سوزُن گورمنٹ سکوٗلَس پَرِ یا نہ پَرِ کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ یہِ پَنُن چنٛدٕ ایلو کران کِہیٖنۍ اَسہِ تہِ چھُ خواب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ خواب اَسہِ تہِ چھُ خواب أسۍ اَنو بٔڑ پَہم گٲڑۍ یَس آر نو سٲری چھِو تۄہہِ آسان گٲڑۍ 10 لَچھَن 20 لَچھَن 30 لَچھَن بہٕ چھُس یَژھان BMW مگر مےٚ چھُنہٕ پیکیجٕے ایلو کَرٕنۍ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ BMW أنِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ سۄ مینیج کٔرِتھ تُہۍ تہِ چھِو یَژھان کانٛہہ چھُ یَژھان پارِ منٛز بِہُن کٕہٕنۍ تہِ چھُ یَژھان پارِ منٛز بِہُن سٲری اِنسان چھِ وَنان پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ مےٚ گژھِ ساروی کھۄتہٕ محلَس منٛز گامَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بیسٹ مکان آسُن یَس آر نو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یَژھان بہٕ چھُس اَصٕل پَلو لاگُن یہِ چھُ اکھ یہِ چھُ خواب مگر اَسہِ چھِ تِژھٕے آمدٔنی اَسہِ چھِنہٕ گژھان نیٖڈسٕے پوٗرٕ کَرُن أسۍ چھِ کران یِمن ڈرٛیٖم خوابن اور وقت گزر جاتا ہے آہستہ آہستہ بیت جاتا ہے اور أکِس اِنسانَس چھُنہٕ پتہ لگان کینٛہہ اور یِم پنٕنۍ خواب پنٕنۍ یِم سپنہٕ تِم چھِ چُکنہٕ چوٗر گژھان کیٛاہ چھِ گژھان چۄکنَس چوٗر لاسٹٕکۍ سٹیج تانۍ پتہٕ چھُ دَپان ہے وۄنۍ آسہِ مےٚ حٲصِل کوٚرمُت کِہیٖنۍ وۄنۍ حظ گوٚو پتہٕ چھُ تٔمِس بچہِ یُس مطلب بیٛاکھ جنریشن چھِ آسان تِم چھِ ایز اِٹ اِز کران پننہِ زندگی ہُنٛد اکھ جُگاڑ مگر اللہ تعالیٰ ہن تھوٚو نہٕ اَمہِ نِش کٕہٕنۍ تہِ محروٗم کَمہِ نِش بِل گیٹس چھُ بِل گیٹس کے پاس 2 ماینڈ ہے تٔمِس چھِ زٕ دٮ۪ماغ یہ سا یہِ رِلاینس جیو امبانی وغیرہ تِمن چھِ آز 4 نرِ ٹھیٖک چھا اور یتھ علاقس ڈی ایچ پوٗر علاقس منٛز چھِ تِم نفر تہِ یِمن وٕنکیٚس لچھن منٛز آمدنی آسہِ 2 لچھ 4 لچھ 8 لچھ 10 لچھ کیٛاہ تِمن چھِ 4 نرِ 4 دٮ۪ماغ گوٚو رۄبن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ محروٗم تھوٚمُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُنہٕ دیُتمُت 2 أچھ دٮ۪ماغ اکھ 2 نرِ ٹھیٖک چھا سیم سٹرکچر یہِ اَسہِ چھُ مگر أڑی لُکھ گژھِ کامیاب گوٚو تِمو چھُ سم ہاو تِم چیٖز اپنٲومٕتۍ زندگی منٛز یُس نہٕ بیٛاکھ اِنسان چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ یعنی کہِ تِمو چھِ کینٛہہ عادت ڈیولپ کٔرمٕتۍ کینٛہہ ہیبِٹ ڈیولپ کٔرمٕتۍ تِم عادت یِم تِم یژھان ٲسۍ کرُن کینٛہہ نِندرِ سُلی وۄتھُن یہِ چھُ اکھ عادت کانٛہہ تہِ چھُنہٕ یژھان صبحس سُلی نِندرِ وۄتھُن مگر اَڑیو کوٚر چینج یَتھ منٛز وارٕ وارٕ آز نہٕ کینٛہہ عادت بن چُکی ہے تِمن بنیو اکھ سُہ عادت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یتھ کلاس یہِ چھُ کلاس اکھ وٕنکیٚس کیٛاہ چھُ کلاس مطلب أڑۍ چھِ یژھان کہِ یِم یہِ کَتھ ترٛایہِ یَلہٕ یِم کَتھ ترٛایہِ یَلہٕ أسۍ نیران نٮ۪بر ٹھیٖک چھا یہِ چھُ یِمٕے عادتن منٛز چھُ پنُن پان ڈیولپ پیٚوان کرُن اور یِمے ہیبِٹٕس چھِ دَپان مین میکس اے ہیبِٹ اینڈ دین ہیبِٹس میکس اے مین گۄڈٕ چھُ اِنسانٕے بناوان عادت اور تِمے عادت چھِ بناوان پتہٕ اِنسانس مطلب کانٛہہ تہِ وٕچھِو تۄہہِ پٔرسنلٹیٖز اور وہ یوٗ نہیں بناے کانٛہہ تہِ سپیٖکر کانٛہہ تہِ ٹرینر انٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ ٹرینر چھُ یِوان سپیٖکر چھُ یِوان یا کانٛہہ تہِ یہِ ہسا یہِ سکسیسفُل پٔرسن ہم أسۍ چھِ ونان پتہٕ سکسیس وٕچھِتھ چھِ ونان ہے یہِ چھُ کامیاب نفر مگر اس کے بیک کی جو ہسٹری ہے اس نے کہاں سے شروع کیا تھا کس طریقے سے شروع کیا تھا اور تٔمِس کوٗتاہ سٹرگل پے کرٕنۍ تٔمِس کوٗتاہ ہارڈشپس پے فیس کرٕنۍ تتھ چھِ أسۍ وٕچھان کِہیٖنۍ اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ سو سٹرگل سو ہسٹری سو گژھِ پڑھٕنۍ سو گژھِ سٹڈی کرٕنۍ تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اکھ انسان چھُ کِتھ کٔنۍ چھُ سکسیسفُل گژھان اور بہٕ اوسُس کران عرض کہِ ڈریٖمٕز اور اَسہِ چھُ لچھ رۄپیہِ وٕنکیٚس ضوٚرتھ خالی نیٖڈٕس خٲطرٕ ضوٚرتھ زندگی خٲطرٕ اَسہِ چھُنہٕ یِوان یہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ اگر مےٚ 50,000 رۄپیہِ چھِ اِنکم سپوز مثال حظ ضوٚرتھ کوٗتاہ چھُ اَسہِ لچھ نہٕ گوٚو اَتھ چھِ 50,000 رۄپیہِ کمٕے مےٚ اَتھ چھِ 50,000 رۄپیہِ کمٕے ییٚمِس نہٕ وۄنۍ 10,000 تہِ چھِ آمدنی تٔمِس چھُ سورُے پَرے گوٚو نا یہِ چھُ RSM بِزنِس چھُ اکھ اپرچُنٹی اکھ یہِ چھُ بدلاو اکھ اور یہِ کیٛاہ چھُ کرُن کِس کے لیے پونٛسہٕ چھُ زینُن کیٛازِ اَسہِ چھِ ڈریٖمٕز کیٛازِ اَسہِ چھِنہٕ ضوٚرتھ یہِ زندگی اور یِنہٕ وول ٹایم چھُ زبردست اَمہِ کھۄتہٕ کٔٹھِن اور آز یُس درٛوجر چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ریز تُہۍ چھُ وٕچھُن مطلب کوٗتاہ یِونٕے چھُنہٕ کہِ 100 رۄپیہِ اَنُن ژھٕنان دۄہس منٛز گژھان مارکیٹس اورٕ یِوان واپس 100 رۄپیہِ چھُنہٕ چندس منٛز کِہیٖنۍ یِنہٕ وول ٹایم چھُ سُہ اَمہِ کھۄتہٕ کٔٹھِن اور وَننہٕ چھُ یِوان 2025 منٛز ییٚمِس 5 لچھ رۄپیہِ آمدنی آسن رٮ۪تس گرس ایک گھر کی بات میں کر رہا ہوں ایک مہینے کی بات میں کر رہا ہوں میں سال کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کے بھی گزارے چلیں گے تٔمِس تہِ چلن گُزار اور ڈریٖمن خاوندس چھِنہ کتھٕے اور توے چھِ یُس یہِ ڈایریکٹ سیلنگ انڈسٹری چھِ یہِ چھِ سپورٹنگ سسٹم اکھ ہیلپنگ کنسپٹ اور سون سروے چھُنہٕ کہِ گورمنٹُک سروے چھُ فِکی ہُنٛد رِپورٹ چھُ KPMG یُک رِپورٹ چھُ تِمو ووٚن تِمو تھوٚو رِپورٹ اکھ دِتھ دوٚپُکھ 2050 منٛز ہسا گژھِ کٲم 2050 منٛز یُس ٹرن اوور چھُ وٕنکیٚس گژھان ڈایریکٹ سیلنگ انڈسٹری انڈیاہس منٛز أسۍ کمِچ کتھ چھِ کران ڈایریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہٕنٛز ٹھیٖک چھا اور وٕنکیٚس چھُ گژھان 8,000 کروڑ کوٗتاہ
करोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टर्न ओवर और 2015 मज वन 64,500 करोड़ गई टर्न ओवर का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ यह वेरिएशन ह्यूज डिफरेंस ये होके रहेगा ये गैस जरूरी RCM आज ब्रोट 10 वरी तुम बूझमुत दैट डजंट मैटर आज ब्रोट 15 वरी तुम बूझमुत दैट डजंट मैटर आज ब्रोट 10 वरी तुम ज्वाइन करो पू सह मैटर कर मगर आज के डेट में आपको मैं कह देता हूँ कि मतलब आज अलर्ट गए हो आने वाले 5 साल के अंदर आपकी इनकम मिनिमम 1 लाख हो सकती है बशर्ते कि अगर तुम डीपली स्टडी करो अगर तुम डीपली ये प्लग गो सुबह हो डायमंड क्लब 10,000 रुपये रेतस में परचेज कर बोड़ मसला कि यह कर और अत मिले वारिया फायदे और 64,000 करोड़ तम टर्न ओवर मतलब 1 करोड़ गो 2 करोड़ सोन टर्न ओवर 3 करोड़ अम 64,000 करोड़ तब भी हमारी इनकम लाखों में होगी किसी ना किसी का ये होगा RCM को आज 20 वरी शुरू आज से 20 साल पहले इसकी कहानी शुरू हो चुकी है और अर्धा वूट बालिग मान कोता अर्धा वूट प्लस बालिग मान मतलब वो अमिस लगन FIR थी पर अमिस कोड बचावन कहीं और अर्धा वूट बोन छन कोड बचावित अमिस अमिस गलती दिस मे बी कि सिस्टम मतलब ऐसा का खमी रूज अर्धा वरी ब्रोट हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा RCM के बारे में आपने किया भी होगा मे बी कुछ मतलब साथी होंगे या आपको मिलेंगे तो मेले तुम नफर तीन RCM और अर्धा वरी ब्रो कुछ थोड़ा बहुत रास्ता और आज समझदार है 20 वरी का इंडस्ट्री खड़ा और आने वाले टाइम में अगर अस करो बिजनेस RCM डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि हमारे बच्चे को करना ही पड़ेगा और ये थो तुमस हमसाय लोकलिटी में तुम नफर तुम पेरेंट तुम वालदेन यम RCM थ्रू लक्षन मज आमदनी सारे खुद बड़ बंगला सारे खुद बज गाड़ी मैं वसूल से कह देता हूँ आपका बच्चा जो होगा अगर इस करो सह कर पगह क्वेरी खड़ा सह कर पगह क्वेश्चन मार्क खड़ा ये सही ये क्या है ये कथ अगर से बूझ RCM आपने क्यों नहीं किया तो गरज में वन कि यूनिवर्स टाइम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर और बिल्कुल सिस्टमेटिकली मुस्पर सबन आज 2015 में त्रोमो ये अपनी दुकान करो शुरू और आज मुस्पर बस पाने वन 5 to 6 लाख रुपये इन्वेस्ट अकिस दुकानस मज और तुम वो यह वन सा सपदम कि बहुत कलगाम पे मे खरीदारी कर मुस्पर सब सेंटरस पे बह कर मे प्रोडक्ट मेरा नंबर क्वालिटी नंबर 2 पन फ्यूचर वाबस्त मे पन फ्यूचर वाबस्त तुम कह जॉब कर मे भी तुम बिजनेस कर जॉब वजह 40 वरी गो सर्विस अगर बह गवर्नमेंट एम्प्लॉय वायरलेस ऑपरेटर JNK पुलिस में कम कर मे गई 20 वरी गई मे कम कर 19 वरी मे सपोज मे 21 ईयर वही सर्विस 21 वरी वही सर्विस अगर मैं ये बिजनेस कर अगर मैं पन लाइफ स्टाइल चेक करें क्या चेक करें फोन थी सर अगर मैं पन लाइफ स्टाइल चेक करें 20 वरी बाद 2040 में 2041 रिटायरमेंट कत 2041 मज मे रिटायरमेंट और मे करें चेक तम सज लाइफ इस रिटायर गोमुत मेस डिपार्टमेंटस में चेक कर कि और ये वुचन नफर रिटायर गई मेस डिपार्टमेंट मैनी विंग मज उनकी लाइफ स्टाइल क्या है वही मेरी हुई अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस तो तम सज लाइफ स्टाइल बिजनेस कोर आज 5.5 वरी शुरू ठीक है और अगर आपको RCM में लाइफ स्टाइल देखनी है आने वाले 5 साल के बाद तो आपको उसकी तरफ देखना है जिसको 5 साल जिसने बिजनेस किया है 5 साल से कर रहा है या दवरी कर एग्जाम्पल दूँ मुकेश कुठारी सचिन अग्रवाल या रवि शर्मा वारिया एग्जाम्पल इरफान सब वनकस ग्रेट लीडर वनकस कश्मीर में जबरदस्त पर्सनैलिटी और ये वारिया लीडर यम वनकस असल सुपर इनकम जनरेट गो तुम मतलब मुकेश कुठारी वनकस यह करीबन 20 लाख प्लस 30 लाख इनकम वनकस रेतस रवि शर्मा 40 लाख वनकस रेतस इनकम 20 वरी बाद तो हमारे साथ नहीं 20 वरी बाद ये अगर सिस्टमेटिक काम करो
وہ گرش میں کہ اس آرسیم فیوچر یہ واریا برائٹ اور یہ کیا گژھان کٲم تۄہہِ چھُ کینٛہہ نتھنگ نیو کر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ وٕنکیٚس یُس پرابلم چھِ چلان وٕنکیٚس گرن منٛز وِدن بلڈ رِلیشن اَسہِ چھُ بوے برٛدر از ریل برٛدر تۄہہِ چھو باسان سون بوے چھُ یژھان سٲنۍ کامیٲبی بوے یُس چھُ بوے چھُنہٕ یژھان بلڈ رِلیشن چھُ سُہ چھُنہٕ یژھان کامیٲبی یا تٔمِس وَنو مدد کر سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان مدد کٔرِتھ بٲیِس آز کِہیٖنۍ تو دنیا میں آپ کے پاس کون آئے گا مجھے ایک بندہ ملا ہے وہ سری نگر کی ہے وہ سری نگر کا ہے سری نگر کا حضرت بل صبح میں ادھر کنٹیکٹ فون سے ابھی نہیں ملا ہے بائی فیس نہیں ملا ہے میں اس سے بہت اچھا مطلب وچھن بالکل باسان سہ واریاہ اصل نیت مطلب دٲڑ چھس واریاہ اصل نیت تم ون مےٚ کینٛہہ کہانی فونس پٮ۪ٹھ اور وہ جوائن ہو گیا سہ گوٚو جوائن تمہِ پتہٕ پرچیز تہِ کوٚر سورُے دوٚپُن مےٚ حظ گٔے پرابلم پانس آز برونٛٹھ 3 ؤری دوٚپُن گردن گٔے بِہِتھ ٹوٹل بیکار گٔے مطلب بہٕ اوسُس دوٚپُن ییٚلہِ ژٕ رٮ۪تس بیوٗٹھُس بیڈس پٮ۪ٹھ 2 رٮ۪تن بیڈس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھُس دوٚپُن مےٚ نہ اوس پنُن بوے حظ ریل برٛدر دوٚپُن سُہ تہِ اوس مےٚ کران نفر سُہ تہِ اوس مےٚ پتہٕ تھوٚد تُلمُت سالس منٛز کِہیٖنۍ دوٚپُن مےٚ چھِ مجھے اس دُنیا کی یُس یہِ دُنیا چھُ تسلے گٔمٕتۍ کَمِکۍ اِنسٲنیتٕکۍ تسلے پتہٕ ییٚلہِ مےٚ ووٚنُس مےٚ ییٚتہِ چھُ سجاد صٲب بہٕ چھُس کۄلگامہِ روزان بہٕ زانان ژٕ کینٛہہ نہ چھُکھ ژٕ مےٚ رِلیشنہٕ منٛز مگر ژٕ ووٚن مےٚ رات کے 1 بجے کے لیے بہٕ چھُس تمہِ ساتہٕ پیاران مدد کرنہٕ خٲطرٕ اور توٚتامتھ تراوَتھ نہٕ بہٕ ژٕ یَلہٕ کینٛہہ جب تک آپ کی انکم 5 لاکھ پر مہینے نہیں ہوگی 10 لچھ اکھ چیٖز وَنو بہٕ تۄہہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنہِ نا تۄہہِ کیٛاہ چھُو کران مےٚ تہِ آیہِ واریاہ زندگی منٛز یِم مطلب دانا اِنسان حظ یِمن وَنو أسۍ وَنو دانا یہِ یِم نا سمجھاوان وٲلۍ تِم آیہِ واریاہ وَنان وٲلۍ دوٚپُکھ ہے تُہۍ چھِو باورٕ گوٚمُت تُہۍ چھِو پاگل ژےٚ چھِ نوکری کھٮ۪نایَکھ ژٕ یِتھ کٔنۍ کیٛاہ کھٮ۪نایَکھ ژٕ مےٚ ووٚن پنٛنیو گرِکیو ژٕ کھٮ۪نایَکھ نوکری ژٕ چھُکھ باورٕ گوٚمُت واریاہ مُشکلات آیہِ واریاہ ہاڈ پیٚیہِ یہِ ہسا یہِ ہاڈشِپ فیس کَرٕنۍ مےٚ چھُ اکھ پنُن ریل فرٛٮ۪نٛڈ ییٚتھس تِم چھِ مطلب یہِ ہسا یہِ تِمن چھِ سٲرٕے ایویرنیس اَمِچ کوٗتاہ پیوٚو اَسہِ فیس کَرُن اَتھ مُتعلِق مگر کہیں نہ کہیں اوس یہِ ییٚتھس سیٚدیومُت کہِ ییٚمیُک چھُ فیوٗچر کیازِ پاور کتھ منٛز چھُ پاور چھُ نیٹ ؤرکس منٛز پاور آف نیٹ ؤرک ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سمجھ ترِ نا پاور آف نیٹ ؤرک کٲم چھِ اَسہِ کَرٕنۍ مگر کامہِ ہُنٛد جاب یہِ چھُ ضروٗری أسۍ ہٮ۪کو 8 گنٹہٕ کٲم کٔرِتھ دۄہس منٛز أسۍ ہٮ۪کو 16 گنٹہٕ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ اور ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪ن چھُ ہیلمٹ کنسپٹ ییٚتٮ۪ن چھُو تۄہہِ وَنان مُظفر صٲب پروڈکٹ کٔمۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ اوٚن اسلام آباد پٮ۪ٹھ مِثال کے طور پر تَتہِ ووت راجستھان اوٚنمُت پروڈکٹ یہِ ہسا یہِ بیجبارا پٮ۪ٹھ کوٚر مُظفر صٲبن پروڈکٹ تھوٚومُت گرِ ایویلیبل پنٛنِس دُکانس پٮ۪ٹھ یہ تۄہہِ مُظفر صٲب وَنان آپ کو اس دُکان کی وجہ سے آپ کی کیریئر بدل سکتا ہے آپ کا فیوچر بدل سکتا ہے تُہنٛدِس گرس منٛز یِن خوشی پروڈکٹ ایویلیبل لیڈرشپ ایویلیبل سورُے آز برونٛٹھ 10 ؤری چھِ ایگزامپلٕے کانٛہہ مطلب بہٕ چھُس 50-60 ساس وٕنکیٚس اِنکم یِوان یَتھ منٛز یَتھ کنسپٹس منٛز پارٹ ٹایم مطلب 20 ؤری چھِ مےٚ نوکری کران تَتہِ چھِنہٕ 60 ساس اِنکم کِہیٖنۍ مگر یَتھ گٔے ؤری کٔژتام یَتھ اَتھ منٛز چیلینجز واریاہ بٔڑۍ چیلینجز آیہِ اَتھ منٛز 2016 چیلینج 2014 چیلینج 2010 چیلینج 2018 چیلینج آرٹیکل یہِ ہٹوو اَسہِ سورُے یَتھ منٛز یِمن 10 ؤرین منٛز مطلب ہڑتال گوٚو کرفیو گوٚو فون گٔے بنٛد نیٹ گوٚو بنٛد اس کے باوجوٗد بھی 50-60 ساس رۄپیہِ اِنکم گژھان جارے ابھی تو اس کی شروعات 50-60 ساس یہِ چھُنہٕ مانان اِنکم یَتھ منٛز کِہیٖنۍ 20 ؤری گٔے سٔروِس کران نوکری کران اور 20 ؤری بعد مطلب 50 ساس رۄپیہِ اِنکم یِوان سپوز گوٚو کارن چھُ کہِ یہِ چھُنہٕ مےٚ طاقت یہ سسٹمس طاقت کہ کہیں نہ کہیں عرفان صاحب میری اپلائن ہے اور عرفان صاحب یہ شپین سے آئے ہیں میرے گھر میں وونک ہے فیاض صاحب ژےٚ ڈریم ژےٚ سپنے ژےٚ خواب ژےٚ بس جنون ژےٚ بس کانٛہہ یہ سا یہ صلاح بہٕ حظ کَرٕ مدد مےٚ چھِ عرفان صاحب مےٚ کیٛاہ چھُ سر کرُن دوٚپُن ژٕ کر حظ کٲم ژٕ ہاو لسٹ اکھ لُکن ہُنٛد أسۍ حظ سمکھو تِمن أسۍ دِمو تِمن ییٚمیُک پلان اور امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اکھ حظ گژھِ اَسہِ پانس مدد کیٛازِ انسان ییٚمہِ ساتہٕ اگر گۄڈٕ ٲسۍزیو ساروی کھۄتہٕ یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ سجیشن چھِ میٛٲنۍ پنُن سوٗنٛچِو ہمیشہ اپنا سوٗنٛچِو ہمیشہ دوسرے کا پہلے مت سوٗنٛچِو ییٚمہِ ساتہٕ فوٹوگراف چھُنہ آسان یہِ چھُ سایکالجیُک اکھ کنسپٹ اکھ سایکالجیُک یہِ ترِ وٕنکیٚس انسانس سمجھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ فوٹو چھُنہ آسان فوٹوس پٮ۪ٹھ 4 نفر آسان ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ نظر کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھان پننِس فوٹوس پٮ۪ٹھ کیوں یہِ چھُ کران اَسہِ کٲم مایِنڈ سیٹ چھُ آسان نا یہِ چھُ بیاکھ کنسپٹ ہٮ۪کو کُنہِ ساتہٕ ڈِسکس کٔرِتھ ساروی کھۄتہٕ فرسٹ آف آل چھُ پننِس پانس پریارٹی دِنۍ پننہِ فیملی پریارٹی دِنۍ مگر یُس یہِ کنسپٹ چھُ سون اُلٹہٕ
کیا چھُ الٹہٕ ییٚتہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنُن سونٛچُن چھُ اور آٹومیٹِکلی چھُ گژھان بیٚیِس ہیٚلپ کیٛاہ چھُ گژھان گوٚو غرض چھُ مےٚ یہِ چھُ فیوٗچر ییٚمیُک بِزنس چھُ فیوٗچر یہِ ہسا یہِ فیوٗچر چھُ فیوٗچرس منٛز چھُ تۄہہِ کٕہٕنۍ کٲم کَرٕنۍ آز برونٛٹھ 20 ؤری یا 15 ؤری ٲسۍ پروڈکٹ 2 یا 4 آز چھُ 500 پروڈکٹ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز گایڈ لاین ٲس یتھ سسٹمس اوس نہٕ قانونٕے کانٛہہ 2016 منٛز سپٹمبر 2016 منٛز آیہِ گایڈ لاین جٲری کرنہٕ مرکز پٮ۪ٹھ آز چھُ وٕنکیٚس 5 سٹیٹن منٛز امپلمنٹ گٔمٕژ اور JNK چھُ وۄنۍ JNK منٛز گژھِ امپلمنٹ کیازِ سینٹرن کوٚر یہِ ہسا یہِ قانون جٲری اور 5-6 سٹیٹن منٛز گوٚو یہِ ہسا یہِ لاگوٗ امیُک قانون یعنی کہ مرکز پٮ۪ٹھ درٛاو قانون آز برونٛٹھ 15 ؤری اوس نہٕ قانونٕے آز چھُ یتھ قانون تہٕ گورمنٹ گایڈ لاین تہِ سۭتۍ اور ایگزامپل چھُ لچھ بٔزی ایگزامپل تۄہہِ برونٛٹھ کٔنِتھ یِم وٕنکیٚس کامیاب چھِ یتھ کنسپٹس منٛز گٔمٕتۍ اور تیٚلہِ کتھ چھِ أسۍ سونٛچان تیٚلہِ چھِ أسۍ تٔمۍ سٕے مشہوٗر میٖٹِنٛگ مۄکلٲیِتھ گژھو أسۍ یِمو تٔمِس نفرس مشہوٗر نٮ۪برٕ کٔنِتھ یُس حظ یہِ حظ یُس نہٕ ییٚمِس نہٕ پَیی آسہِ کُنِچ انجینئرس چھُ اگر انجینئرنگ چھُ کَرٕنۍ پنٛنِس پنُن نیٚچوٗ سوزو انجینئرنگ کرنہِ تٔمِس تیٚلہِ ہٮ۪مو انجینئرس مشہوٗر کِنہٕ ڈاکٹرس یِمو مشہوٗر اگر أسۍ ڈاکٹری آسہِ کرناوُن کانٛہہ ڈاکٹری ڈگری أسۍ چھِ ڈاکٹر سُنٛد مشہوٗر اگر تۄہہِ RCA منٛز کامیاب چھُو گژھُن تۄہہِ چھُ ہیوٚن اَسہِ مشہوٗر کیازِ أسۍ چھِ یتھ کنسپٹس منٛز کامیاب سم ہو گٔمٕتۍ پوٗرٕ گٔے نہٕ وٕنہِ کینٛہہ اور پوٗرٕ گژھو تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ ڈایمو یتھ BH پورس منٛز نیرن اَسہِ چھِ ٹیکنالجی یِوان 50-60 100 تمہِ ساتہٕ ونو أسۍ سم ہو اَسہِ آسہِ یتھ کینٛہہ کوٚرمُت گوٚو أسۍ چھِ کران کٲم اَسہِ چھِ تِمو مطلب یہِ ہسا یہِ سُچویشن منٛز درٛٲمٕتۍ تِمو حالاتن منٛز درٛٲمٕتۍ ییٚتٮ۪ن اَسہِ پرابلمٕز آیہِ غرض چھُ کہِ اَسہِ چھُ کٕلیر کہِ امیُک فیوٗچر کیاہ چھُ اور وٕنکیٚس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز أسۍ کرو کنکلوٗڈ 2-3 مِنٹن منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ ییٚتہِ کۭتیاہ چھِ PG ہولڈٲرٕس PG آسہِ PG کوٚرمُت PG ہولڈٲرٕس واریاہ اچھا گریجویٹ کۭتیاہ چھِ یا فیٖلڈس منٛز چھُ تۄہہِ پننہِ لوکیلٹی منٛز کۭتیاہ PG ہولڈٲرٕس سکالرس PhD ہولڈٲرٕس کۭتیاہ چھِ اور وٕنکیٚس چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پرابلم یُس جاب سِکیورٹی چھِ جاب سِکیورٹی یہِ کیاہ چھِ یہِ ختم ہو چُکی ہے جاب چھِنہٕ مِلان تۄہہِ چھو باسان اگر یَوٕ درٛاے تِم فِزِکل ٹیٖچر درٛاے فِزِکل ٹیٖچر لسٹ درٛاو اوترٕ مطلب 7 ساسن پٮ۪ٹھ تھٲیِکھ تِم تھٲیِکھ 5 ؤرۍ پٮ۪ٹھ کٔژن ساسن پٮ۪ٹھ 3 ساس 3 ساس رۄپیہِ چھِ یِوان پر منتھ کوینٹل چھُ یِوان آز 3 ساس رۄپیہِ تُہۍ چھِو تِم کیٛاہ کَرن کیٛاہ ہیٚکن کٔرِتھ یِمن 3 ساسن پٮ۪ٹھ کہیں نہ کہیں یِم اَسہِ ڈگری چھُ وۄنۍ أسۍ وَنو نہٕ کہِ پڑھنا لکھنا مطلب ٹھیٖک ہے اگر اِنسان مطلب پرِ ٹینشن چھُنہٕ کینٛہہ مگر نوکری خٲطرٕ چھُنہٕ وۄنۍ پرُن اَسہِ یہِ چھُ مطلب کلیرلی تھاو سمجھِتھ پننِس بچس وَن ژےٚ چھُ نوکری خٲطرٕ پرُن پایا کِہیٖنۍ کیٛازِ نوکری گٔے ختم اب ہمیں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہے کانٛہہ نہ کانٛہہ وَتھ چھا وٕچھِنۍ بِزنس وۄنۍ کرو بِزنس اس کے لیے پیسہ چاہیے نا بِزنس کھڑا کرنہٕ خٲطرٕ چھُ حظ کم سے کم 15 لچھ رۄپیہِ اَسہِ مِنِمم سیلف سیونگ گژھِ آسٕنۍ پتہٕ گوٚو بینک اور اتھ تہِ چھُنہٕ گارنٹی کہِ یہِ چلہِ یا نہ چلہِ کیٛازِ اتھ تہِ چھُ کمپِٹشن یپٲرۍ چھُ بِزنس تراوُن یپٲرۍ چھُ بیاکھ یار آسان اوٚنمُت نا سُہ چھُ زٔمیٖن ترٛکھ ٹاس دِوان اور تراوُن أمسٕے خٕلاف بِزنس بیاکھ پویِنٹ ہُہ دِوان 10 رۄپیہِ ہُہ دِوان 9 رۄپیہِ نہ دِوان ہُمِس ہُہ زینان نہ دِوان ہُمِس اور فاینلی گژھان دۄنوے فیل غرض چھُ کہِ بِزنس سٹرکچر چھُ یہِ فیوٗچر چھُ اتھ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ مگر سون چھُ ڈایریکٹ سیلنگ سسٹم یتھ منٛز چھُ تۄہہِ پونٛسہٕ لاگُن کِہیٖنۍ کنسپٹ فری ایجوکیشن فری نالیج فری سورُے کینٛہہ چیٖز لایو ایگزامپلز لٲگِتھ سورُے کینٛہہ اور تُہۍ چھُو خٲلی اگر آپ کا سپنا ہے ڈریم ہے تُہۍ چھُو یژھان کہِ پننہِ زندگی منٛز کرُن پیسہ تو کمانا ہے پونٛسہٕ چھُ زینُن اگر یہِ RCA بِزنس کرو بدل کانٛہہ کٲم چھِ کرٕنۍ موٚزوٗرۍ چھِ کرٕنۍ ٹھیٖک چھا کینٛہہ بِزنس چھُ کرُن کانٛہہ نہ کانٛہہ کٲم چھِ کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تھوڑا رۄپیہِ دہ یِن اَسہِ گژھِ تھوڑا مینیج پننہِ زندگی منٛز اگر کچھ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ RCA سب سے بڑھیا ہے اور یہ تۄہہِ تِم چیٖز میلن یِم تۄہہِ اگر تُہۍ 2 دۄہن تہِ شونٛگِو 48 گنٹن شونٛگِو پتہٕ چھُو خوابس منٛز ییٚمہِ نٮ۪بر میلن یِم چیٖز پیکیج کمپلیٹ پیکیج یُس ییٚتہِ چھُ میلان ییٚتہِ چھُ کمپلیٹ پیکیج میلان زندگی ہُنٛد پیکیج آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز آ سکتی ہے یِم تۄہہِ خواب چھُ تِم ہیٚکِو پوٗرٕ گٔژھِتھ اور ییٚمیُک فیوٗچر چھُ برائٹ آپ اگر RCA بزنس کرو گے تب بھی بزنس چلے گا تبھی آپ کے پڑوسی کل ٹیکنالوجی بنے گی تمہِ پتہٕ بنہِ تُہنٛدۍ ہمساے یہِ ہسا یہِ پگہہ ایمرالڈ سٹار ایمرالڈ تِمن یی لچھ بٔدی انکم اگر وۄنۍ أسۍ کرو 2015 چھُ یُن لاسٹ ایگزامپل 2025 کو آنا ہی ہے یہِ یِیہِ کِنہٕ نہٕ یِیہِ کِنہٕ نہٕ شور چھا سٲری 2015 چھُ یُن اگر RCA سۭتۍ یی اَسہِ آپ کے گھروں میں لاکھوں کی انکم ہوگی لاکھوں کی آمدنی
کیا یہ تھوڑی کت بوجھ تو لاسٹس پہ آپ کے گھر میں لاکھوں کی آمدنی ہوگی اگر ہم آر سی ایم کے ساتھ 2025 کو دیکھیں گے. اگر آر سی ایم نیبر 2025 یون تو میں اسی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں. تو بہت کنکلوڈ.